नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। यह भिडियोटी आपंप बहुत गुरुत्वपूर्ण और हेल्पफुल रही। आपन अनुरोध भिडियोटी शेष जाए देखि नियंतु। चलतु डेरी नक आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न। आज प्रथम प्रश्नटी होछि केउं परिबा खाइले लिवर सबुबले सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स आपन ऑप्शन रही। ऑप्शन ए मूला, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी पोटल, ऑप्शन डी कलरा। सो फ्रेंड्स प्रति प्रश्न रे आपण 5 सेकंड टाइम पाइबे। जदि आंसर जानते निश्चित भाव कमेंट करी वीडियो को छोट लाइक और सब्सक्राइब करने। आपण समय आरंभ होछि एबेठो। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष हो सारी। ए देखिबा ए प्रश्न सठिक आंसर। ए प्रश्न सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन डी कलरा। नियमित कलरा खाइले लिवर सबुबले सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स आपण नेक्स्ट प्रश्न। पुराणा काश हेले केउं चोपा पोड़ी तार पाउंस खाइले भल हुए। सो फ्रेंड्स आपण ऑप्शन रही। ऑप्शन ए अदा चोपा, ऑप्शन बी आंब चोपा, ऑप्शन सी कदली चोपा, ऑप्शन डी लेंबू चोपा। सो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबेठो। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष हो सारी। देखिबा ए प्रश्न सठिक आंसर। ए प्रश्न सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन सी कदली चोपा। कदली चोपा को पोड़ी खाइबा द्वारा पुराणा काश समस्या संपूर्ण भाव दूर हुए। सो फ्रेंड्स आपण नेक्स्ट प्रश्न। राति रे सोइबा पूर्वरु केउं रस लगाइले फटा पाद तुरंत भल हुए। सो फ्रेंड्स आपण ऑप्शन रही। ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी लाउ, ऑप्शन सी पियाज, ऑप्शन डी कलरा। सो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबेठो। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष हो सारी। देखिबा ए प्रश्न सठिक आंसर। ए प्रश्न सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन सी पियाज। राति रे सोइबा पूर्वरु पियाज रस लगाइले फटा पाद तुरंत भल हुए। सो फ्रेंड्स आपण नेक्स्ट प्रश्न। बासी पाटी रे पानी पीवा द्वारा केउं अंग सुस्थ रही थाए। सो फ्रेंड्स आपण ऑप्शन रही। ऑप्शन ए आखि, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी किडनी। सो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबेठो। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष हो सारी। देखिबा ए प्रश्न सठिक आंसर। ए प्रश्न सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन डी किडनी। बासी पाटी रे पानी पीवा द्वारा मनुष्यर किडनी अंग सुस्थ रुहे। सो फ्रेंड्स आपण नेक्स्ट प्रश्न। केउं परिबा को कंचा खाइले देह पई अधिक लाभदायक होइथाए। सो फ्रेंड्स आपण ऑप्शन रही। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी कखारु, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी बैगण। सो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबेठो। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष हो सारी। देखिबा ए प्रश्न सठिक आंसर। ए प्रश्न सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन सी गाजर। गाजर को कंचा खाइले देह पई अधिक लाभदायक होइथाए। सो फ्रेंड्स आपण नेक्स्ट प्रश्न। सकाळु घास ऊपर चलिले केउं शक्ति वृद्धि होइथाए। सो फ्रेंड्स आपण ऑप्शन रही। ऑप्शन ए आखि शक्ति, ऑप्शन बी श्रवण शक्ति, ऑप्शन सी धानव शक्ति, ऑप्शन डी शरीर शक्ति। सो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबेठो। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष हो सारी। देखिबा ए प्रश्न सठिक आंसर। ए प्रश्न सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन ए आखि शक्ति। सकाळु घास ऊपर चलिबा द्वारा मनुष्यर आखि समस्या शक्ति वृद्धि होइथाए। सो फ्रेंड्स आपण नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिदिन राति रे उषुम पानी पीले केउं रोग ठीक होइथाए। सो फ्रेंड्स आपण ऑप्शन रही। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी हार्ट समस्या, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी रक्त परिष्कार। सो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबेठो। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष हो सारी। देखिबा ए प्रश्न सठिक आंसर। ए प्रश्न सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन सी थायराइड। प्रतिदिन राति रे उषुम पानी पीवा द्वारा थायराइड समस्या ठीक हुए। सो फ्रेंड्स आपण नेक्स्ट प्रश्न। केउं फल खाइले चुट्टी उपुड़ीबा बंद हो जाए। सो फ्रेंड्स आपण ऑप्शन रही। ऑप्शन ए अँला, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी डालिंब। सो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबेठो। सो फ्रेंड्स टाइम टी शेष हो सारी। देखिबा ए प्रश्न सठिक आंसर। ए प्रश्न सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन ए अँला। अँला खाइले चुट्टी उपुड़ीबा बंद हो जाए। सो फ्रेंड्स आपण नेक्स्ट प्रश्न।
ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ରକ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ବି କଲରା, ଅପସନ୍ ସି ଭେଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ବାଇଗଣ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଲରା। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କଲରା ଖାଇଲେ ଦେହରେ ରକ୍ତ ସଫା ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ହଜମ ହୁଏ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଚା, ଅପସନ୍ ବି ଚିନି, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଅଦା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୁଡ଼। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ହୁଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳେ କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ 1 ଗ୍ଲାସ୍, ଅପସନ୍ ବି 2 ଗ୍ଲାସ୍, ଅପସନ୍ ସି 3 ଗ୍ଲାସ୍, ଅପସନ୍ ଡି 4 ଗ୍ଲାସ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 3 ଗ୍ଲାସ୍। ସକାଳେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ କେବେ ବି ଶୁଏ ନାହିଁ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଆଖି, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ହୃଦୟ, ଅପସନ୍ ଡି ମସ୍ତିଷ୍କ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହୃଦୟ। ମଣିଷର ଶରୀରରେ ହୃଦୟ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ କେବେ ବି ଶୁଏ ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ଦ୍ଦି, ଅପସନ୍ ବି ଏସିଡିଟି, ଅପସନ୍ ସି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ଦ୍ଦି। କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଦ୍ଦି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ଓ କିଡନୀ ମଲା ଯାଏଁ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବେଲପତ୍ର। ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଓ କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରର ରସ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଓ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୁଏ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଅପମାର୍ଗ ପତ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। फ्रेंड्स यार सठिक आंसरटी होउछि एही दुईटी जाक तुलसी पत्र एवं अपमार्ग पत्र। तुलसी पत्र एवं अपमार्ग पत्रर रस लगाइबा द्वारा दांत पोक और दांत बिंधा समस्या संपूर्ण रूपे दूर होता है। सो फ्रेंड्स आज वीडियो हेल्पफुल लगी गोटे छोट शेयर निश्चिंत करने देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।